Hello mga guys, this is Kuya Mike TV at samahan niyo na naman ako na sagutan ang fill in the blank number 214. Yan. Tara guys, samahan niyo na ako. Basahin na natin ha. Pumhagu kahuli nun. Sanbure chalnayo. Sanbure namyon blank chonwa heya heyo. Chonwa bunun bununun ililbuni iyo. Yan. In English ay forest fires break out easily in spring and fall. When a forest fire break out, you should call the blank. The phone number is 119. Yan. Guys, ito yung ating mga pamimilian. Si number 1 ay si Bang Mulguan. Si Bang Mulguan in English ay museum.